بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام طائرہ خاتون ہے۔ دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب جسم کے کپڑے تک پھٹ چکے تھے، کسی نے جسم پر گرم چادر ڈال دی تو کوئی ایک روٹی سامنے رکھ گیا۔ اس روٹی میں سے 4 لقمے میں خود کھاتی تاکہ زندہ رہ سکوں اور باقی اپنے بچے کو کھلا دیتی، مگر کبھی اپنے رب سے گلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ جو اس کی مرضی ہے وہی صحیح ہے۔ صبر کرنے کے لیے بھی بڑا دل ہونا چاہیے ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بیماری دیتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، آزمائش دیتا ہے تو اس کے بدلے میں خوشی بھی ضرور دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ غم ہی رہے۔ ایک وہ دن تھا جب نکل جا اس گھر سے کلموہی، نکل جا تو، میرے بیٹے کو کھا لیا تو نے، جا دفع ہو جا۔ میری ساس مجھے بری طرح سے مار رہی تھی۔ میرا 2 سال کا بیٹا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا زور سے رو رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کریں، مجھے امی گھر سے نہ نکالیں۔ میرے پاس آپ کے بیٹے کی نشانی ہے، میں بدنصیبی سے کہاں لے کر دھکے کھاؤں گی؟ میرا تو کوئی نہیں ہے۔ مگر میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور گرجی، جب سے تو میرے گھر میں دلہن بن کر آئی ہے میرا چاند سا بیٹا بیمار رہنے لگا ہے۔ سال کے اندر ڈاکٹر نے اسے کینسر بتا دیا، پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مرتے مرتے بچا۔ اب وہ ایک معمولی بخار سے مر گیا۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے کہ 2 دن میں اس کا بخار اتنا شدید ہوا کہ تیسرے دن کمرے سے میرے بیٹے کا مردہ جسم باہر نکلا اور قبرستان پہنچ گیا؟ جس دن وہ مرا تھا اسی دن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ تجھے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ جہلم تک تجھے جس طرح میں نے برداشت کیا میرا خدا جانتا ہے۔ پھر میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے بازو چھڑایا، اپنے بچے کی طرف لپکی۔ روتے ہوئے بچے کو میں نے جلدی سے گود میں اٹھایا اور بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ گھر میرے بیٹے کا بھی ہے، پوتا ہے، اتنا ظلم مت کریں۔ میری ساس ہانپتے ہوئے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے پھر۔ یہ کہہ کر میری ساس باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ چند لمحوں بعد جب وہ نکلی تو اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کا کین تھا اور ایک ماچس تھی۔ میری ساس نے مٹی کا تیل اپنے کپڑوں پر اونڈھیلا۔ میں نے بیٹے کو نیچے بٹھایا جب تک رو رہا تھا۔ چلاتے ہوئے میں ساس کی طرف بھاگی، خدا کے لیے امی ایسا مت کرے، آپ کو اپنے مرے ہوئے بیٹے کی قسم۔ میں ساس کے پاس پہنچی، اس کے ہاتھوں میں اس سے میں نے ماچس چھینی۔ اتنے میں باہر کا دروازہ کھلا، میرا جیٹھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے الجھتا دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ میری ساس چلائی، قربان بیٹا، ماں تجھ پر قربان جائے، دیکھ اپنی بھابھی کو۔ یہ کہہ کر میری ساس بیٹے کی طرف بھاگی اور بولی، قربان بیٹا مجھے بچا لے، ورنہ یہ آج مجھے جلا کر مار دے گی، دیکھ اس نے میرا کیا حال کیا ہے۔ میں جو ماچس ہاتھ میں پکڑے ہکا بکا ساس کی مکاری کو دیکھتی، ماچس پھینکتے ہوئے بولی، نہیں بھائی، میں بے گناہ ہوں بھائی۔ پھر میں نے اپنی ساس کو روتے ہوئے کہا کہ امی کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن خون کا رشتہ پرائے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرا جیٹھ یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھا، بھابھی تم تو ایک سپنی ہو، ماں مجھے کہا کرتی تھی لیکن میں نے کبھی یقین نہیں کیا، تم پہلے میرے بھائی کو کھا گئی، اب میری ماں کو مارنا چاہتی ہو۔ میرا جیٹھ میرے قریب پہنچا اور بولا، کہیں میرے بھائی کو تم نے زہر تو نہیں دے دیا؟ میں نے کہا، نہیں بھائی، مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگاؤ۔ لیکن مرد کا ہاتھ چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو اٹھ جاتا ہے۔ میرے جیٹھ نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ میرا گھٹنا ہل گیا۔ اس کے بعد میرے جیٹھ نے مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ بعد ازاں میرا روتے ہوئے بیٹے کو بھی ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ میں درد اور تکلیف سے کرا رہی تھی۔ میرا جیٹھ بولا، آج سے تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر تم مر گئی تو میں اپنے بھتیجے کو واپس لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر میرا جیٹھ گھر کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے آنسو رک چکے تھے، اب میں سسکیاں لے رہی تھی۔ میرا 2 سال کا بیٹا میرے پاس بیٹھا رو کر نڈھال ہو چکا تھا۔ یہ شور شرابہ سن کر پڑوس کی خالہ باہر نکلی اور مجھے گلی میں پڑا دیکھ کر میرے پاس بھاگتی آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، ارے سمینہ بہن باہر نکل، یہ تو اپنی بہو کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میری ساس نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں یہ بتاؤں، یا یہ بتاؤں کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ یہ دیکھ، میرے کپڑے پر یہ مٹی کا تیل چھڑک کر مجھے آگ لگانے والی تھی۔
یہ سن کر پڑوسن خالہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، توبہ توبہ سمینہ بہن، اتنا جھوٹ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محلے کا ہر بندہ جانتا ہے کہ طاہرہ ایسی نہیں ہے۔ اتنے میں میرا جیٹھ باہر نکلا اور وہ بولا، او جا ماسی اپنا کام کر، چل اندر اماں تو۔ اس نے اپنی ماں کو ہاتھ پکڑ کر اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پڑوسن خالہ بولی، توبہ توبہ، ان میں تو خدا کا خوف بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پڑوسن خالہ نے مجھے بازو سے اٹھاتے ہوئے کہا، اٹھ جا طاہرہ، تو میرے ساتھ چل۔ لیکن میں ہل کہاں سکتی تھی، اب تو درد سے آہ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا تو پڑوسن خالہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا طاہرہ بیٹی؟ میں نے گھٹنے کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ نے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ پڑوسن خالہ نے کہا، ہائے ہائے، دیکھو ظالموں نے بچی کا گھٹنا ہلا دیا۔ پڑوسن خالہ نے میرے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بولی، ہمت کر بچی، میں تجھے لے چلتی ہوں۔ مگر مجھ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ پڑوسن خالہ نے یہ دیکھا تو اس نے ساتھ والے گھر سے خواتین کو آواز لگائی، دوڑتے نکل آئی۔ پڑوسن خالہ نے کہا، کیا کرتی ہو تم لوگ، اٹھاؤ طاہرہ کو اور میرے گھر پہنچاؤ۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ پڑوسن خالہ بولی، تم لوگ کیا کانوں میں تیل دے کر پڑی رہتی ہو؟ نہیں پتا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر کے اندر پہنچایا۔ وہ مجھے پڑوسن خالہ کی بیٹی کے کمرے میں لے آئی جس کی اب شادی ہو چکی تھی۔ جیسے مجھے بستر پر بٹھایا میں بے ہوش ہو گئی۔ شکر ہے کہ میرا بیٹا گھر پر تھا، اس نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ہائے اللہ، ظالموں نے کتنی بری طرح سے مارا ہے، تیرا گھٹنا ہل گیا تھا۔ ڈاکٹر پلستر لگا کر گیا ہے، میں نے تیرے لیے سوپ بنایا ہے، چل یہ پی لے۔ میں نے کہا، خالہ میرا بیٹا۔ پڑوسن خالہ بولی، بیٹے کی فکر نہ کر، اسے اسی وقت منہ دھلانے کے بعد دودھ پلا کر سلا دیا تھا۔ بیچارہ بچہ روتے روتے نڈھال ہو چکا تھا، دودھ پیتے ہی سو گیا تھا، تو فکر نہ کر، وہ بہت تھکا ہوا تھا، ابھی تک سو رہا ہے۔ خالہ نے سوپ کا پیالہ میری طرف بڑھایا، میں نے سوپ کا پیالہ پکڑا اور سوپ پینے لگی۔ پڑوسن خالہ بولی، طاہرہ بیٹی، تیرے پورے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑ چکے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ سمینہ نے بہت ظلم کیا ہے نا تجھ پر، بلکہ اپنے پوتے کو بھی دربدر کر دیا۔ سوچ سوچ کر میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے نکلے اور سوپ کے پیالے میں جا گرے۔ پڑوسن خالہ فوراً میری طرف بڑھی اور اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہ بیٹی نہ، رو مت، اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک بھائی تھا شادی شدہ، مگر نہ ہونے کے برابر، اسے اپنے بیوی بچوں سے فرصت نہیں تھی، اور اس طرح کی مار پیٹ ہوتی بھی ان لڑکیوں کے ساتھ ہے جنہیں پوچھنے والے یا تو مر جائیں یا جیتے جی مر جائیں۔ پڑوسن خالہ نے دوبارہ بڑے بھائی کے گھر آنے کا پیغام بھیجا، لیکن وہ نہیں آئے۔ پڑوسن خالہ نے مایوس نگاہوں سے دونوں بار یہی بتایا کہ بیٹا، وہ کہہ رہے بہن کو بولیں پریشان نہ ہو، میں ان کے سسرال والوں سے بات کرتا ہوں۔ نہ جانے وہ کس طرح سے بات کرنے والا تھا، کیونکہ وہ تو خود بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تقریباً 10 دن بعد میرا پلستر اتر گیا۔ پلستر اترنے کے بعد میں نے پڑوسن خالہ سے اجازت مانگی، مگر انہوں نے جانے نہیں دیا۔ اسی طرح 5 دن اور گزر گئے۔ اب تو مجھے بھی شرم آنے لگی، آخر کب تک میں ان پر بوجھ بنی رہتی۔ میرے علاج کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، بیٹے کے دودھ اور کھانے پینے کا خرچہ، 15 دن سے پڑوسن خالہ کتنا خرچہ کر چکی تھی، اور میری حیثیت یہ تھی کہ انہیں دینے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا۔ 15 دن بعد میں نے منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، خالہ کے دیے کپڑے چینج کر کے اپنے کپڑے پہنے، بیٹے کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر چل پڑی۔ خالہ باورچی خانے میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی باہر نکل آئی اور بولی، کہاں چل پڑی طاہرہ؟ میں نے کہا، خالہ بس اب بہت ہو گیا، مجھے جانے دیں۔ خالہ نے کہا، بیٹا کچھ دن تو اور رک جاتی۔ میں نے خالہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، میں کب تک آپ پر بوجھ بنی رہوں گی، مجھے اب آگے بڑھنا چاہیے۔ خالہ نے کہا، ایسے نہیں کہتے بیٹی، اچھا 2 منٹ رک پھر چلی جانا۔ یہ کہہ کر خالہ کمرے کے اندر گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ شاپر مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ اس میں ایک جوڑا ہے تمہارے بیٹے کے لیے۔ میں نے کہا، خالہ اب بہت تکلیف کر رہی ہیں۔ وہ بولی، میں بڑے پیار سے لے کر آئی ہوں، کوئی بات نہیں، رکھ لے۔ میں نے شاپر پکڑ لیا۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا، کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا، چاہے کتنے مشکل حالات کیوں نہ ہوں، کیونکہ جتنا صبر کرتی جاؤ گی اتنی ہی اللہ کے لیے خاص بنتی جاؤ گی۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔
हाँ, अकेला तो वो बेशक किसी को नहीं छोड़ता, मगर अपने खास बंदू को अपनी हिफाजत में रखता है। फिर खाला ने मेरे बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, और ये है ना अल्लाह का तोहफा, देखना तेरा सहारा बनेगा। मैंने खाला का हाथ चूम लिया और बोली, खाला जान, आपने अपनों से बढ़कर जो कुछ मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं उतार सकूंगी। खाला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खाला से दुआएं समेट कर मैं बड़े भाई के घर की तरफ चल पड़ी। वो भाई जिसने 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी अपनी बहन की खबर नहीं ली। फिर मैं वहाँ क्यों जा रही थी? लेकिन और मैं क्या करती? कौन सा दरवाज़ा था जो मेरा अपना था? भाई के घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। भाई ने दरवाज़ा खोला। इत्तफाक से आज भाई घर पर ही थे। मुझे देखते ही हैरत ज़दा हो गई और बोले, तायरा तुम यहाँ अचानक? मैंने कहा, भाई आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी बनी कि आना पड़ा। भाई ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? मैं अंदर चली गई। भाभी हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। भाई मुझे अपने कमरे में ले गए और मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। भाई खुद कुर्सी पर बैठ गए। मैं सोफे पर बैठी बेटे को अपने पास बिठा लिया। इतने में भाभी कमरे में आ गई, बेड पर बैठ गई। मैंने कहा, भाई मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना मारा कि मेरा घुटना हिला दिया। 10 दिन मेरे घुटने पर पलस्तर लगा रहा। 15 दिन तक एक ऐसी औरत मेरी खिदमत करती रही जिससे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं था। लेकिन 2 बार पैगाम भिजवाने के बावजूद मेरा सगा भाई मुझसे मिलने नहीं आया। मेरी भाभी फौरन बोल पड़ी, तुम्हारे भाई आज ही तुमसे मिलने जाने वाले थे, वो तो तुम अचानक चली आई। क्या तुम्हारे भाई को कोई ज़रूरी काम नहीं हो सकता? मैंने भाई की तरफ देखते हुए कहा कि भाई मुझे इल्म नहीं था कि आपके काम बहन से ज़्यादा ज़रूरी हैं। भाभी फौरन बोली, देखो तायरा तुम बात को बढ़ा रही हो। भाई ने भाभी को खामोश रहने का इशारा किया और बोले, तायरा ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं था। मैं 2 बार तुम्हारे जेठ की दुकान पर उससे मिलने गया, मगर वो नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी सास से तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसी कश्मकश में था कि भाभी बोली, देखो तायरा मैं तो सच्ची बात कहूँगी। सच्ची बात तो ये है कि ये हर घर का मसला है हमारे माशरे में। क्या तुम इस लड़ाई झगड़े को बुनियाद बनाकर अपना घर छोड़ दोगी? मैंने कहा, अच्छा भाभी, भाई ने आपका घुटना कितनी बार तोड़ा है? ये सुनते ही भाभी चिढ़ गई और बोली, अल्लाह न करे मेरा शौहर मुझे मारे। आ गई तुम मुझे बद्दुआएं देने। ये कहते हुए भाभी खड़ी हो गई थी कि भाई भी खड़े हो गए और बोले, अच्छा बस करो रुखसाना। भाभी चिल्लाई, क्यों बस करो? बड़ी मुश्किल से तो इसकी शादी की, 3 साल के अंदर अंदर ही अपने शौहर को खा गई, लड़ झगड़ कर वापस हमारे सर आ गई। मैं आपको बता रही हूँ पिंकी के अब्बा, जल्द अज जल्द इसका फैसला करे, वरना मैं बच्चे लूंगी और मैं के चली जाऊंगी। ये कहकर भाभी कमरे से निकल गई। उस घर में वापस जाने की सिर्फ एक ही सूरत थी, अगर मेरे शौहर जिंदा होते। लेकिन जिस शख्स की वजह से मेरा उस घर से रिश्ता बना था वो तो शख्स ही नहीं रहा था, तो मुझे वहाँ किसने रहने देना था? जबकि भाई और भाभी इस बात पर बज़िद थे कि चूँकि मेरी गोद में उसी ख़ानदान का बेटा है तो मेरा उस घर पर हक बनता है। लेकिन जिस आदमी ने अपने भतीजे को भी उठाकर घर से बाहर निकाल दिया, वो कैसे मुझे मेरा कोई हक देगा? यह हकीकत भाई और भाभी समझने के लिए तैयार नहीं थे। भाई कई दफ़ा मेरे जेठ से मिलने के लिए गए, लेकिन मेरे जेठ ने भाई से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उधर भाभी भाई पर रोज़ाना की बुनियाद पर दबाव डाल रही थी, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बातचीत करके मुझे वापस भेजा जाए। लेकिन बात नहीं बन रही थी। भाभी आए दिन घर में कोई न कोई झगड़ा किए रखती, लड़ाई करने का बहाना ढूंढती रहती। घर में एक पल का भी सुकून नहीं था। ऐसे लग रहा था कि वो मुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। तकरीबन 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। मैं अपने कमरे में अजनबियों की तरह बैठी थी। मेरा बेटा बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। भाभी रूठ कर मैके जा चुकी थी, लेकिन बच्चों को यहीं छोड़ गई थी। भाई मेरे कमरे में आए, कुर्सी पर बैठ गए और बोले, तायरा मेरी बहन, मुझे गलत मत समझना। मैंने कई बार तुम्हारे जेठ से मिलने की कोशिश की, मगर वो मुझसे मिल नहीं रहा था। जबकि मैं तुम्हारी सास से मिलकर आ रहा हूँ। वो कहती है कि अगर मेरा बड़ा बेटा मान जाए तो तायरा इस घर में वापस आ सकती है। यानी मसला तेरे जेठ का है, मेरे पास इसका एक हल है। तू अपनी उसी पड़ोसन खाला के पास जा और उसकी मिन्नत कर कि वो तेरे जेठ को राज़ी करे। देखना, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको राज़ी कर लेगी। ये कहकर भाई उठे। उन्होंने जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रखे और कहने लगे, ये मेरी तरफ से रख ले, तेरे काम आएंगे। मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तो खाला की तरफ चली जा। जैसे ही तेरा मसला हल होगा मुझे फ़ोन करके बता देना।
ये कहकर भाई कमरे से चले गए। मुझे सही मायनों में इल्म आज हुआ था कि खून का सफ़ेद होना किसे कहते हैं। मैं काफ़ी देर बिस्तर पर अपने बेटे के पास बैठी सोचती रही कि क्या इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं रहा। पड़ोसन खाला के घर किस मुंह से जाऊं, पहले उनके एहसानों तले दबी हुई हूँ। बेटा भी सोकर उठ गया और मैंने बेटे को गोद में लिया। खाला का दिया एक जोड़ा जो उन्होंने मेरे बेटे सुबहान को दिया था, वो मैंने शॉपर में रखा और घर से निकल पड़ी। कहाँ जाना था कुछ इल्म नहीं था। बेटे को गोद में लिए चली जा रही थी। चलते चलते मगरिब हो गई। शुक्र था कि गर्मियों के दिन थे, वरना सर्दी से अपने लखते जिगर को कैसे बचाती। चलते चलते न जाने कहाँ आ चुकी थी, मुझे खुद कोई खबर नहीं थी। मगरिब का वक्त हो चुका था। एक होटल पर चली गई। कुछ पैसे जो भाई ने दिए थे, तंदूर से रोटी और दाल खरीदी, खुद भी खाया और बेटे को भी खिलाया। जिंदगी कड़ा इम्तहान ले रही थी। बार बार पड़ोसन खाला की बात याद आती। मुश्किलें कितनी ही क्यों ना आए, अल्लाह से शिकवा ना करना। रात के कोई 10 बजे थे। तंदूर के साथ ही मोबाइल की दुकान थी। दुकान के आगे छोटा सा बरामदा बनाया गया। मैं बेटे को लेकर बरामदे में बैठ गई। बेटा भी मेरी गोद में सो चुका था। तकरीबन 11 बजे होटल के मालिक ने होटल बंद किया। सड़क भी सुनसान हो चुकी थी। होटल के मालिक ने मुझे बरामदे में बैठे देखा तो बोला, ओ बीबी, यहाँ क्यों बैठी है? मैंने कहा, भाई मेरा कोई घर होता तो मैं यहाँ क्यों बैठती। वो चंद लम्हे हैरत से मुझे देखता रहा, फिर चला गया। तकरीबन मुझे उस होटल के पास सड़क पर रहते 1 हफ्ता गुजर गया था। यहाँ के तो लोग भी अब मुझे पहचानने लगे थे। कई लोगों ने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे, मगर मैं सिर्फ एक ही जवाब देती, मेरा ना कोई घर है ना कोई अपना है। जिसके अपने होते हैं वो सड़क पर नहीं घर पर रहते हैं। 10 दिन बाद बेटे को बुखार हो गया। मैं बेटे को लेकर अस्पताल गई तो भाई ने जो पैसे मेरे हाथ पर रखे थे सब बेटे के इलाज पर खर्च हो गए। क्या करती, किसके दरवाजे पर जाती। लोगों ने जब मेरी हालत देखी तो कभी कोई और कभी कोई मेरे सामने खाना रख जाता, और अक्सर तो तंदूर का मालिक ही मेरे सामने रोटी रख देता। भला आदमी था। एक दिन मैं वहीं मोबाइल की दुकान पर बरामदे में बैठी ऊँघ रही थी। आधी रात का वक्त था। एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी में 3 मर्द बैठे हुए थे। गाड़ी के शीशे नीचे थे। एक आदमी ने मुझे पुकारा, ए औरत, उठ, हमारी बात सुन। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा तो एक आदमी बोला, यहाँ वहाँ क्या देख रही है, तुझी से बात कर रहे हैं। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। दूसरा आदमी बोला, इधर आ, बात सुन। मैं डरते डरते उठी कि अचानक एक आदमी गाड़ी से निकला। वो तेजी से मेरी तरफ लपका। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैंने चीख मारी। आदमी मजीद गुस्से में आ गया और बोला, क्या कर रही है? मैंने फिर कुछ देखा नहीं और भाग पड़ी। आदमी शायद घबरा गया। वो गाड़ी में बैठा। आधी रात का वक्त था। मैं सुनसान सड़क पर भाग रही थी। गाड़ी मेरे पीछे थी। मैं कितना तेज दौड़ सकती थी। बेटा भी कंधे पर अभी तक सो रहा था। थोड़ी दूर गई होगी कि उन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगाई। एक आदमी गाड़ी से उतरा। वो मेरी तरफ भाग आ रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। वो अपने होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, खामोश, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे गाड़ी की तरफ खींचने लगा। मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे। इसी असना में पुलिस की वैन हॉर्न मारती उसी रोड पर आती नजर आई। पुलिस की वैन देखकर आदमी ने मुझे छोड़ा और गाड़ी के अंदर बैठा। आदमी बोला, छोड़ इसे, जल्दी आ। वो आदमी गाड़ी में बैठा और वो लोग तेजी से गाड़ी दौड़ाते फरार हो गए। पुलिस वैन मेरे करीब आकर रुकी। एक पुलिस वाला बोला, ए माई, आधी रात को कहाँ घूम रही है? मैंने कहा, साहब बेघर हूँ, कहाँ जाऊँ, माँ बाप दुनिया से चले गए, शौहर दुनिया से चला गया, बेसहारा हूँ मैं। ये सुनकर पुलिस वाला ड्राइवर से बोला, भाई गाड़ी चला, मेरा सर दुख रहा है। पुलिस वाले चले गए। मैं तेज तेज कदम उठाती मंडी में चली आई। एक दुकान के बाहर बड़ी बड़ी बोरियां रखी थी। गुड़ की बहुत सारी बोरियां थी। बेटा भी शोर की वजह से उठ गया। मैं 2 बोरियों के दरमियान छुप कर बैठ गई। उसी सड़क पर धक्के खाते 1 साल गुजर गया। मेरा बेटा 3 साल का हो चुका था। सर्दियों के दिन थे। जिस्म पर एक जोड़ा जो पिछले 1 साल से पहन रखा था वो भी अब बोसीदा होकर जगह जगह से फट चुका था। अब तो मुझे अपनी इज्जत की फिक्र सताने लगी। ऊपर से छोटा बेटा था। शदीद सर्दी थी। बेटे के लिए राहगीर के पास से गुजरते मेरी गोद में एक जोड़ा डाल गया। वही एक जोड़ा था जो बेटे को मैं पहनाती फिरती। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। जज्बात के अंदर ही दफन हो गए थे। ना कुछ खाने को था, ना पहनने को। आज तक भीख नहीं मांगी थी।
बस जो कोई कुछ मेरी झोली में डाल देता, खा देती या बेटे को खिला देती। एक नाई ने अपनी दुकान के बाहर भी एक खोखा बनाया था। मेरी रातें उसी खोखे में बसर हो रही थी, लेकिन सर्दी के बायस सब वहाँ रहना मुमकिन नहीं था। मैं एक स्कूल के बाहर बैठी थी, उठी और चल पड़ी। आते जाते लोगों से सुना था कि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ कुछ गार भी हैं। अक्सर लोग वहाँ सैर तफरीह के लिए जाते हैं। मैंने बेटे की उंगली पकड़ी और लोगों से रास्ता पूछकर उसे समझ चल पड़ी। कभी बेटा थक जाता तो उसे गोद में उठा लेती, जब खुद थक जाती तो उसे पैदल चलाने लगती। वो जगह बहुत दूर थी, तकरीबन 2 घंटे में पैदल चलती रही। आखिरकार मुझे पहाड़ नजर आने लगे। मैंने हिम्मत की, बेटे को गोद में लिया, एक बार फिर कमर कस ली और पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। तलाश करते करते एक जगह मिल गई। पहाड़ के ऊपर जाने के लिए एक रास्ता भी था। बेटे को लिए मैं पहाड़ पर चढ़ने लगी। न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं पहाड़ी पर पहुंच गई। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझ में एक कदम उठाने की सकत नहीं थी। मेरा बेटा भी थकन से निढाल हो चुका था। आखिर मुझे गार मिल ही गई। मैं गार के अंदर गई। गार इतनी बड़ी थी कि यहाँ 2 से 3 अफराद आराम से रह सकते थे। बेटा रोने लग गया। उसे भूख लगी थी। ये जगह शहर से इतनी दूर थी कि वापस आना नामुमकिन था। ऊपर से शाम भी करीब थी। चल चल कर मेरे पाँव शल हो चुके थे। गार के बाहर ऊंची चंद झाड़ियाँ लगी थी। मैंने वो झाड़ियाँ उखाड़ी, उनसे गार के अंदर झाड़ू लगाया। अब खाने की फिक्र हुई। बेटे को गोद में उठाया और खाने की तलाश में निकली। फिक्र और परेशानी ने मुझे घेरे रखा था। सर्दी से बचने के लिए यहाँ आ तो गई, लेकिन यहाँ खाना था ना पानी। इधर उधर देखा, एक तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। मैं उन दरख्तों की तरफ चल पड़ी। अलग में प्यास से कांटे चुभने लगे। करीब पहुंची तो ये एक जंगल था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे दरख्त दूर तक फैले हुए थे। मैंने जंगल की लकड़ी जमा की, उसे जलाया। हमेशा एक माचिस अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध कर रखती। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गुलाब के कुछ फूल मिल गए। करीब ही एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था, मगर पानी कहाँ से लाती। यहाँ दूर तक पानी नहीं था। बेटा भी अब रोने लगा था। सुबह से भूखा था कि अचानक आवाज आई, पानी ले लो। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसने हाथ में पानी का मशकीज़ा पकड़ा हुआ था। उसने पानी का मशकीज़ा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जल्दी से मशकीज़ा ले लिया, खुद भी पानी पिया, बेटे को भी पिलाया। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए मशकीज़ा उसकी तरफ बढ़ाया। वो बोला, चाहो तो पानी इस्तेमाल कर लो, यहाँ और भी पानी है, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए टूटे हुए घड़े को धोकर आग पर रखा, पानी में गुलाब की पत्तियां पकाई, खुद भी पिया और बेटे को भी पिलाया। अजनबी बोला, यहाँ से थोड़ी दूर मशरक की तरफ एक नदी है, ठंडा और मीठा पानी है। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और गार में चली आई। बेटा भी थका हुआ था, गुलाब का कहवा पीकर सो गया। मुझे यहाँ रहते कई दिन गुजर गए थे। पानी का इंतज़ाम भी हो गया, लेकिन खाने के लिए सिवाय जंगली झाड़ियों के कुछ नहीं था। अब तो वो जंगली झाड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। रोज़ रोज़ पैदल शहर जाना मुमकिन नहीं था। मगरिब का वक्त था। मेरे पास बैठा मेरा बेटा रो रहा था। उसे भूख लगी थी, सर्दी भी बढ़ रही थी। गार के अंदर मैंने जंगल में बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी, आग जला रखी थी। सारी रात जाग कर आग जलाए रखती कि सर्दी न लगे। पड़ोसन खाला ने कहा था कि शिकवा न करना, मगर मेरा सब्र तवील होता जा रहा था। अब तो ऐसे लग रहा था कि मैं और मेरा बेटा भूख से ही न मर जाएं। अचानक वही अजनबी आ गया। मैं उसे देखकर डर गई, लेकिन कमजोरी की वजह से मुझ में हिलने की भी सकत नहीं थी। उस अजनबी ने एक प्याला मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें उबला हुआ गोश्त था। वो बोला, ये खा लो तुम और तुम्हारा बेटा कई दिन से भूखे हैं। मैंने कहा कि कौन हो तुम और मैं ये क्यों लूं? वो बोला, मैं एक जिन ज़ादा हूँ और यहीं रहता हूँ। तन्हाई में रहना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भूखा नहीं दे सकता। देखो ये रो रहा है। मैंने उसके हाथ से प्याला लिया और गोश्त खाने लगी। बेटा भी बहुत भूखा था, वो भी जल्दी जल्दी गोश्त खा रहा था। अब तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। बेटा खाना खाकर सो चुका था। वो जिन ज़्यादा था या नहीं, लेकिन वो जा चुका था। न जाने कितनी रात गुजर गई। अचानक गार के अंदर वही जिन ज़्यादा और उसके साथ 2 जिनज़ादियाँ नमूदार हुई। मैं अपने बेटे के पास लेटी हुई थी। उन्हें देखकर उठ बैठी। मैंने जिनज़ादे से कहा कि तुम क्यों आ जाते हो? जिनज़ादी बोली, क्या तुमने बेटे के साथ मरने का फैसला कर लिया है?
میں بولی میں کون ہوتی ہوں فیصلہ کرنے والی؟ میں تو انتظار کر رہی ہوں کب اللہ کا فیصلہ پورا ہوگا تو میرے دن بدلیں گے، یا تو دن بدل جائیں گے یا میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ جن زادہ بولا ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہی میری جگہ ہے، اب میں تھک گئی ہوں۔ میرا بیٹا پچھلے 1 سال سے ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، بس اتنا کرنا کہ اگر میں مر گئی تو میرے بیٹے کو لے جانا، اس کا خیال رکھنا۔ میں دوبارہ لیٹ گئی، میں نے آنکھیں موند لی۔ اب تو آنسوں کے دریا میں بھی خشک سالی آ چکی تھی، ایک قطرہ تک نہیں نکلتا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو بیٹا میرے چہرے پر محبت سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی، وہ اپنی توتلی زبان میں بولا امی بھوک لگی ہے۔ میں اٹھی، آگ بجھ چکی تھی، سردی کے باعث کچھ دن سے کچی دھوپ نکل رہی تھی، آج لگ رہا تھا بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں اٹھی اور باہر کی طرف چل پڑی، آج جنگل سے لکڑیاں بھی لے کر آنی تھی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی، پہاڑ کے نیچے کھلے میدان میں بڑی کیاریاں بنی ہوئی تھی، کیاریوں میں سبزیوں کے علاوہ ہر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کیاریوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راتوں رات ہونے والا یہ واقعہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے بیٹے کو گود میں لیا اور جلدی سے نیچے اتری۔ ایک کمزور سا 60 سے 70 سال کا بوڑھا میری طرف آتا دکھائی دیا۔ میں کیاریوں کے پاس پہنچی، اتنے میں وہ بوڑھا بھی میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی نظریں چرا لی۔ اس نے ایک ہاتھ میں چادر پکڑی تھی، وہ میری چادر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا بیٹا تمہارے تو کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، یہ اوڑھ لو اور مجھے کچھ سبزیاں توڑنے کی اجازت دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے بابا سے چادر لی اور اوڑھتے ہوئے بولی لے لیں بابا جتنی لینی ہے۔ بابا نے 2 سے 3 کدو توڑے اور چل پڑے۔ میں نے جلدی سے چند گاجریں توڑی، انہیں صاف کیا اور بیٹے کو کھانے کے لیے دے دیا۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی تھا نہایت حیرت انگیز تھا۔ میں نے بہت ساری سبزیاں توڑی، انہیں لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ منڈی میں سبزیاں بیچ کر ضروری مٹی کے برتن اور کلاہڑی خرید لائی۔ پھر کیا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتی، ندی سے گھڑے میں پانی بھر لاتی اور مٹی کی دیگچی میں سبزیاں ابال کر کھا لیتی اور بیٹے کو بھی کھلاتی۔ سبزیوں کی میں دیکھ بھال خود کرتی تھی، جسم کے اندر خوراک جانے لگی تو انرجی بھی بحال ہونے لگی۔ سبزیوں کی فصل اتنی وافر مقدار میں ہو رہی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے بار بار وہ جن زادہ یاد آ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ صبر کا وقت پورا ہو چکا اور اللہ کی مدد آن پہنچی۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، میری مصروفیت کا انتظام ہو چکا تھا۔ میں سبزیوں کی گوڈی کرتی رہتی، بیٹے کا خیال رکھتی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاتی، بس اسی میں دن گزر جاتا۔ مغرب کے وقت میں غار میں لکڑیاں جلائے بیٹھی تھی کہ جن زادہ نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ جن زادی بھی تھی۔ جن زادہ بولا ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں ہمارا یہاں آنا پسند نہیں ہے، لیکن اس بار ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیسی مدد؟ جن زادی مسکراتے ہوئے بولی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، کیا تم ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دو گی؟ اتنا نیک کام تھا، میں کیسے انکار کرتی۔ میں نے مختصراً جواب دیا ہاں پڑھا دوں گی۔ میں نے اتنا کہا تو وہ جن زادہ بولا بہت شکریہ، ہمارے بچے کل سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جن غائب ہو گئے۔ میں پچھلے 1 سال سے سڑکوں پر دھکے کھا رہی تھی، سردی گرمی کی سنسان راتیں روڈ پر گزاری تھی، کبھی کسی خالی ڈرم کے پیچھے چھپ کر تو کبھی بوریوں کے درمیان چھپ کر، کبھی تندور کے پیچھے چھپ کر تو کبھی کھلے آسمان کے نیچے۔ چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، لیکن اب مجھے ان جنات سے ڈر لگتا تھا۔ اگلے دن ظہر کے بعد میں کیاریوں کے پاس بیٹھی تھی، میرا بیٹا وہیں کھیل رہا تھا کہ جن زادی حاضر ہوئی۔ اس کے 10 بچے تھے۔ جن زادی بولی یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں قرآن پاک پڑھانا ہے۔ اس کے 2 بڑے بچے آگے بڑھے، انہوں نے ہاتھ میں ایک چادر اٹھائی ہوئی تھی، وہ زمین پر بچھائی اور سارے بچے اس چادر پر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جن زادی میرے قریب آئی اور بولی دیکھو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ کپڑے تبدیل کر لو۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ جوڑا لے لیا۔ جن زادی مجھے جوڑا دے گئی، میں نے نہا دھو کر تبدیل کیا۔ بہت عرصے بعد آج 2 آنسو ہی نکل آئے، اور یہ میری زندگی کے وہ دن تھے کہ ایک بار پھر سے میں جی اٹھی۔ جنات کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا تو جنات نے تحفے میں مجھے اور میرے بیٹے کو پہننے کے لیے کپڑے دیے، ایک جائے نماز دی
मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती, जिन्नात के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, सब्जियां उगाती और उन्हें इकट्ठा करके 2-3 बार बेचने के लिए शहर ले गई, जिससे मैं अपने और बेटे की ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर ले आई। वो रात भी याद है जिस रात मैं सर्दी से खुद को और बेटे को बचाने के लिए इस वीराने में आई थी, लेकिन खुराक न होने की वजह से ऐसे लगा था कि मैं यहीं मर जाऊंगी। मगर बेयारो मददगार जब ज़िंदगी की रोशनी बुझती नज़र आई तो अल्लाह ने एक बार फिर से हाथ पकड़ लिया। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अब मेरी तकलीफ़ों का सूरज गुरूब हो चुका था। मैं दिन रात अल्लाह की उस गैबी मदद पर शुक्र अदा करती रहती। उस वीराने में रहते हुए मुझे 5 माह गुजर गए। सब्जियां बेचकर मैंने कुछ पैसे भी बचा रखे थे। इरादा था कि अपने इलाके में वापस जाऊं, क्योंकि बेटा दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। 1.5 साल बाद उसकी तालीम का सिलसिला शुरू होना था। इस वीराने में तो उसे नहीं रख सकती थी। सर्दियां ख़त्म होते ही कभी कभार कुछ लड़के लड़कियां या फैमिलीज घूमने फिरने के लिए उस तरफ आ जाती, मगर इस बार तो खुले मैदान का नक्शा ही बदल चुका था। एक बहुत बड़े एरिया में मैंने सब्जियां और फूल लगाए थे। बहुत मेहनत की थी। बाहर की आमद थी। रंग बिरंगे फूलों ने खिलकर उस जगह को 4 चांद लगा दिए। लोग घूमने फिरने आते तो काफ़ी देर तक मेरे फूलों के पास बैठकर गपशप करते रहते। मुझसे भी बातें करते तो मेरा दिल बहल जाता। अब जिन्नात के बच्चे दिन के बजाय रात इशा की नमाज के बाद कुरान पढ़ने के लिए आने लगे। जिन्नात का कहना था कि चूंकि दिन में इंसानों की चहल पहल रहने लगी है, इसलिए वो किसी पर खुद को जाहिर नहीं करना चाहते। बच्चे इंसान के हों या जिन्नात के, मासूम और शरारती होते हैं। एक दिन जब ऐसा ही कुछ हुआ कि मेरा गार पहाड़ी के ऊपर था। गो कि ये पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन हो जाए, मगर फिर भी काफ़ी ऊंची थी और बड़े पत्थरों के दरमियान से एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर जाता था। ऊपर चढ़ते ही गार बना था जहाँ पिछले 6 माह से मैं रिहाइश रखे हुए थी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जिन्नात का एक छोटा बच्चा उठा और गार से निकल गया। मैंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ चल दिए? वो बोला, मुझे अंदर बैठने का दिल नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। रात का वक्त था। मैंने कहा अच्छा नीचे मत जाना। वो बोला नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा रहूंगा। मैंने इजाज़त दी। वो बाहर गया। मेरा बेटा भी पास बैठा खेल रहा था। न जाने मेरे दिल में क्या आया कि उठकर बच्चे के पीछे गई, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी कि अगर एहतियात न की जाए तो कोई भी आसानी से गिर सकता था। गार के मुंह पर मैं दिया जलाए रखती थी। जैसे ही मैं बाहर गई, बच्चा बिल्कुल पहाड़ी के करीब किनारे पर खड़ा था। मैं बोली, बच्चे इधर आ जाओ, तुम बहुत किनारे पर खड़े हो, गिर जाओगे। ये कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा। कुछ नहीं होता उस्तानी जी। उसी लम्हे उसका पाँव फिसला, मेरी चीख निकली। इससे पहले कि वो गिरता, मैंने लपक कर उसका बाजू पकड़ा। मेरी चीख सुनकर जिन्नात के दूसरे बच्चे भी बाहर आ गए। छोटा बच्चा नीचे लटका हुआ था और मैंने एक हाथ से उसका बाजू पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से बड़े पत्थर को मजबूती से पकड़े रखा था। मैं चिल्लाई, बच्चों मुझे खींचो। कि उसी असना में जिनजादी नमूदार हुई। वो मेरे सामने हवा में उड़ रही थी। उसने बच्चे को गोद में लिया और मुझे भी खींच कर ऊपर लाई। हम गार में वापस आ चुके थे। एक बच्चे ने घड़े से प्याले में पानी डाला और मुझे पीने के लिए दिया। मैंने पानी पिया तो मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई। जिनजादी मेरे करीब आकर बैठी और बोली, तुमने जो एहसान मुझ पर किया है, तुमने मुझे अपना मकरूज बना लिया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, मुझे तो आपके बच्चे उतने ही प्यारे हैं जितना अपना बच्चा अजीज है। वैसे भी आपने तो मेरी जान बचाई है, वरना इस वीराने में कौन मदद करता मेरी। जिनजादी मुस्कुराई और अपने बच्चों को लेकर चली गई। सब कुछ तेजी से बदल रहा था। एक दिन एक फैमिली बच्चों के साथ आई। मियाँ बीवी और उनके साथ 2 बच्चे थे। वो गाड़ी में घूमने फिरने आए थे। हर तरफ सब्जियां फूल पौधे देखकर खुश हो गए। उनके बच्चे मेरे बेटे के साथ खेलने लगे। मियाँ बीवी ने मुझे पास बुलाया तो वो आदमी बोला, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, साहब नसीब का क्या पता कब किसको कहाँ ले जाए, बेसहारा हूँ, कोई अपना होता तो वीराने में क्यों पड़ी होती। आदमी बोला, ये सब्जियां और फूल तुमने लगाए? मैंने कहा जी। जब सर्दी से अपनी और बेटे की जान बचाने आई थी तो खुराक का इंतजाम नहीं था, कुछ तो करना ही था। वो आदमी बोला, मैं जंगलात के महकमे में ऑफिसर हूँ। मेरे लिए हैरत अंगेज बात यह है कि तुमने ये कैसे कर लिया, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं भी यहाँ क्यारियाँ बनवाना चाहता था, फूल और पौधे लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस जगह पर कोई चीज़ उगती नहीं थी। फिर मैंने एक्सपर्ट को बुलाया। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पथरीली है, यहाँ सिवाय जंगली घास के कुछ नहीं उग सकता। मैं इसीलिए हैरान हूँ कि तुमने कैसे कर लिया। मैं हैरत ज़दा अफसर की तरफ देख रही थी। अब उसे क्या बताती कि ये सब कुछ जिन्नात ने किया है। अफसर की बीवी बोली, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हमें मुलाजमा की ज़रूरत है, तुम्हें सहारे की भी ज़रूरत है।
इस वीराने में कब तक पड़ी रहोगी? मुनासिब समझो तो साथ चलो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, बीबी जी, अजनबी औरत तो आप मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? अफसर बोला, तुम इसकी फिक्र न करो, हमें तुम पर भरोसा है। इस वीराने में जो खेत खलियान बनाए, इसका चर्चा पूरे शहर में हो रहा है। मैं पता करवा चुका हूँ, तुम 6-7 माह से रह रही हो। मैंने कहा, साहब अगर आप सब कुछ पता करा चुके हैं तो साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसकी बीवी ने कहा, तो ठीक है, कुछ लेना है तो लो, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। मैं गार के अंदर आई। मिट्टी के चंद बर्तन, जाए नमाज और बेटे के कपड़ों के 2 जोड़े मेरे पास थे, उन्हें इकट्ठा किया। अगले लम्हे जिनजादा जिनजादी हाजिर हुए। जिनजादी बोली, तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है। ये कहकर उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये रख लो, जब भी इस अंगूठी को देखकर पुकारोगी तो हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। मैंने उससे वो अंगूठी ले ली और अपनी उंगली में पहन ली। मैं गार से बाहर निकली। मेरे हाथ में गिनती की चीज़ें देखकर अफसर की बीवी बोली, बस तुम्हारे पास यही कुछ है? मैंने कहा, जी। अफसर ने मेरी चीज़ें गाड़ी की डिक्की में रखी। थोड़ी देर बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। वो सब गाड़ी में बैठे। मैंने बेटे को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठने से पहले मुड़कर आखिरी निगाह डाली। गार में जिनजादा जिनजादी और उनके 10 बच्चे खड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा। मैं उनकी तरफ देख रही थी कि अफसर की आवाज़ आई, तायरा, अब आ भी जाओ। मैं बेटे को गोद में लिए गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई, मगर मेरी नज़रें गार पर टिकी थी। जहाँ जिन्नात का ख़ानदान खड़ा था वो सब मेरे मोहसिन थे। मेरी तन्हाई के साथ ही उनसे दूर होना थोड़ी मुश्किल था, मगर मेरे सामने बेटे का मुस्तकबिल था जो कि 3.5 साल का हो चुका था। मैं जंगलात के अफसर के साथ उनके बंगले पर पहुंची। बहुत शानदार बंगला मुलाजमीन के लिए था। क्वार्टर उन्होंने मुझे रहने के लिए दिया। मेरी मालकिन ने चारपाई, बिस्तर, हर चीज़ मुझे मुहैया की। मेरे बच्चे को कपड़े दिए। 2 दिन बाद रात के खाने के बाद जो मालकिन और उनके शौहर लॉन में बैठे थे, मैं चाय बना कर लाई। मैंने ट्रे टेबल पर रखी तो साहब ने कहा, बैठो तायरा, कुछ अपने बारे में बताओ। मैंने शुरू से आखिर तक सारी कहानी खोल कर उन्हें बताई। मालकिन की आंखों में आंसू निकल आए। उसने टिश्यू पेपर से आंसू साफ किए और बोली, तायरा, मैं हैरान हो रही हूँ कि तुमने इतनी सख्त सज़ा कैसे काटी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी, सज़ा नहीं, आजमाइश। और देखिए, आजमाइश ख़त्म हुई तो मैं आपके घर आ गई। 2 दिन से नरम बिस्तर पर सो रही हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन बीबी जी, अब हमारा रब हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता, ये हमेशा याद रखना। बिलाशुबा दोनों मियाँ बीवी बहुत हद तक नेक और खुदा तरस लोग थे। अल्लाह ने मुझे अच्छे लोगों के पास भेजा था। बड़े साहब बोले, देखो तायरा, तुम यहाँ खुद को बिल्कुल महफूज समझो। आज से तुम्हारा बेटा मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बेटा 4 साल का हो जाए, फिर मैं भी उसे इसी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारे बेटे की तालीम के अखराजात मैं उठाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। ये सुनकर तो जैसे मेरे जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया। मैंने बड़े बेटे के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोली, साहब, आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। वो कहने लगे, कैसा एहसान? मैं तुम्हारे लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा। दोनों मियाँ बीवी दर हकीकत बहुत अच्छे और खुदा तरस थे। उस घर में भी रहते मुझे 6 माह हो गए। सुबहान जैसे ही 4 साल का हुआ, बड़े साहब ने उसका अपने बच्चों के साथ ही उनके स्कूल में दाखिला करवाया। मैं घर के काम काज करती, बेबी जी की दिल से खिदमत करती। ये लोग मुझ दुखियारी के लिए फरिश्ता साबित हुए थे। सुबहान स्कूल जाने लगा। पहली क्लास में गया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मेरा लायक बेटा 2 साल से स्कूल ही टॉप करता जा रहा था। ये अल्लाह की एक और नेमत थी कि अल्लाह ने इतना लायक बेटा अदा किया। 2 साल के बाद एक दिन मेरा दिल चाहा कि पड़ोसन खाला से मिलूं। ये सोचकर बीबी जी से इजाज़त ली और पड़ोसन खाला से मिलने गई। मुझे अचानक देखकर वह हैरान रह गई। मुझे गले से लगाया, कमरे में ले गई, सोफे पर बिठाया और बोली, तायरा, तू कहाँ चली गई थी? मेरा कई बार तुझसे मिलने को दिल चाहा, मगर तेरा कुछ पता होता तो मिलने आती। मैंने पिछले 4 साल की कहानी सुनाई तो वो बोली, हाय हाय मेरी बच्ची, तू मेरे पास आ जाती, इतनी तकलीफ़ें उठाने की क्या ज़रूरत थी। खाला गिले शिकवे करती रही, फिर बोली, देख, समीना बदबख्त को अपनी बहू की कदर नहीं थी। आज दरबदर उसे किया तो खुद भी दरबदर हो रही है। ये सुनकर मैं चौंक पड़ी और बोली, क्यों, क्या हुआ खाला? खाला ने कहा, ये पूछ, क्या नहीं हुआ। तेरे जेठ को समीना ने बिठा कर रखा था, उसकी शादी नहीं कर रही थी। तेरे जाने के 6 माह बाद कुर्बान कोई लड़की बगा ले आया। बाद में लड़की वालों के साथ सुलह हो गई, मगर लड़की वाले तगड़े थे। तेरी सास और जेठ को उन्होंने आंखें दिखा रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़े शुरू हो गए घर में। समीना ने थोड़ी मुज़ाहमत की कोशिश की तो बहू ने शोहर के हाथों उसकी वो दुर्गत बनवाई कि दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुर्बान दोबारा अपनी माँ को मार कर घर से निकाल चुका है और अब सुना है कि उस लड़की ने साजिश करके घर भी अपने नाम करवा लिया। समीना बहन का तो कोई पुरसान हाल नहीं,
کبھی کسی کے گھر دن گزارتی ہے، کبھی کسی گھر۔ اپنے گھر تو رات کو سونے جاتی ہے، اوپر سے بہو سامنے کھانا رکھ دے تو ٹھیک، ورنہ سمینہ بہن کی اتنی ہمت نہیں کہ اپنے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالے۔ سارا دن محلے میں گھر گھر پھرتی ہے۔ اتنے میں بچہ دوڑتا اندر آیا اور بولا، ماسی ماسی، قربان چچا کی ماں گاڑی کے نیچے آ گئی۔ یہ سنتے ہی ہم صوفے سے کھڑے ہوئے خالہ چلائی، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ خالہ نے چپل پہنے ہم باہر کی طرف بھاگے۔ خالہ کے گھر کے آگے چند قدم میں میری ساس خون میں لت پت پڑی تھی۔ گاڑی والا کوئی بھلا آدمی تھا، وہیں کھڑا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع ہو چکے تھے۔ گاڑی والا سب کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ میری ساس نے سڑک پار کرتے روڈ کے دونوں طرف نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ جنہوں نے حادثہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ گاڑی والے کی تائید کر رہے تھے۔ ہم میری ساس کی طرف بھاگے۔ میری ساس آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، طاہرہ مجھے معاف کر دینا۔ اسی وقت اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آرمی میں جا چکا ہے، ماشاءاللہ لیفٹیننٹ بن چکا ہے۔ اللہ میرے مالکوں کا بھلا کرے جنہوں نے مجھ بے سہارا پر احسان کیا، اور اس جن زادی کی دی انگوٹھی آج بھی میری انگلی میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔